नमस्कार। प्रतिकार परिसर को आपण मान को स्वागत। जीवन एते सस्ता नुहे, मनुष्यर जीवन तो बिल्कुल भी सस्ता नुहे। ओडिया भागवत कहे, मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। ज्ञान संज्ञा अनेक ही पारे, किंतु दिव्य ज्ञान संज्ञा जितेबाला आम खोजा लगिले, सन्थ जगन्नाथ दास खोजा लगिले, सेतेबाला से कहले जे केवल दिव्य ज्ञान अधिकारी मनीष ही थाए। तेबे वर्तमान समय रे आत्महत्यार प्रवणता जितेबाला न्यूज पेपर पृष्ठा मंडन करुछि, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पृष्ठा मंडन करुछि, मेनफेल मीडिया रे सब बेले कथा सुनिमा को मिलुछि, सेतेबाला कोठी ना कोठी हृदय आंदोलित होउछि, उद्वेलित होउछि, मन अशांत होउछि, डर लगुछि, भय लगुछि छुआ मानकर भविष्य को नहीं। मार मन, बापार मन, भाईर मन, भौणीर मन कोठी ना कोठी डरी जाउछि, जेतेबाला तांकर कहीं प्रिय परिजन हॉस्टेल रे रहुछि, दूर रे रहुछि, कोठी भी केतेबाला भी कोठी ना कोठी ता पाई ए हृदय भितर आशंकाटिए रहुछि। तो सेठी जीवनर अर्थ, मनुष्य जीवनर अर्थ बुझिबा पाई हुए तो अबुझा रहुछि से व्यक्ति जनक जी शेष मृत्यु की ही निजर शेष बाट बोली बाछि निए। छोट कहानीटीए आपण मानक पाई, समस्त अगनागनी बनस्थ भितर सुंदर एक पहाड़र सुंदरीमा को उपभोग करते गौतम बुद्ध। एतिक बेले जड़े युवक निज को गाली करुथिले, प्रिय परिजन को गाली करुथिले, जीवन को गाली करुथिले, ईश्वर को गाली करुथिले, गाली करी करी दौड़ी आसुथिले। गौतम बुद्ध को कान रे बाजुथिला, जीवन रे समस्ते खराब, समस्ते मोर सब लुटि नेले, इठी काहाकू विश्वास करबा उचित नुहे, जीवन रे बंचिबार किछि आवश्यक नाही, ईश्वर केवे किछि करंतिनी, खाली दुख ही दियंती। अपशब्द मानकर पहाड़, अपशब्द माने पहाड़ देहरे, गछ देहरे, लता देहरे पिटी ही गौतम बुद्ध आड़ को फेरी आसुथिले। गौतम बुद्ध बसी पहाड़र शेषाग्र एवं से युवक जनक दौड़ी दौड़ी मध्य सीठिके जाउथला। गौतम बुद्ध को बुझा मोटे भी समय लगिलानी जे से व्यक्ति जनक किछि काल परे पहाड़ उपर डेइब एवं जीवन को त्याग करिवो बोली। गौतम बुद्ध धीरे गले से युवक पाखक एवं ता हाथ को धरी नेले। बुद्ध को युवकटी मन इच्छा गाली कला। बुद्ध कहले, तमे मरिबा को जाउथलो, मु तुमको बंचेइली, मते काहे गाली करूछ? युवक कहला, मते काहे आपण बंचेइले? मो जीवन मोर, मु बंचीबी कि मरिबी सेटा मते मो ऊपर निर्भर करे, तो आपण मो हाथ को धरिबा को किए? गौतम बुद्ध निरवतार सहित कहले जीवन तमर केमती हैला? तुमको जन्म देइछि किए? जने माँ देइछि तो जीवन तो मार। आज पर्यंत एते बड़ करिछि किए? बापा खाइबा को देइछि बोली तमे एते बड़ हिचो। दौड़िकी चालिकी पहाड़ चढ़ीबार क्षमता तुम भितर अच्छी, तो जीवन कहार हैला? बापांकर हैला। तो जीवन तमर केमती हैला? जीवन उपरे पत्नीर भी दायित्व अच्छी, कारण बापा माँ बुढ़ा हो गला पत्नी तुमको खाइबा पीबा को देइथिबो। जीवन उपरे तमर केमती दायित्व हैला? पुओ झिंगर भी अधिकार अच्छी। केमती? तमे बेले बेले कहनी एमान को पाई मु बंची। जीवन ऊपर गुरुंकर भी अधिकार अच्छी। तमे आज यदि भल मनीष होइथिबो कि खराब मनीष होइथिबो, गुरुंकर किछि तो आशीर्वाद थिबो आपन को पाई। जीवन तमर केमती हैला? जो बापा माँ तुमको जन्म कले तांको तो ईश्वर जन्म करिसंती। लोकटी कहला, एते भाषणबाजी मत आज्ञा करंतुनी, मते एते सब कथा किछि देखिबार नाही, सुनिबार नाही, मते जीवन को परित्याग करिवार अछि, सब किछि भूली जिवार अछि। गौतम बुद्ध को कथा किंतु बुद्धर हाथी छाती को लगी थिला, मन को लगी थिला। गौतम बुद्ध कहले, गोटे लंबा निश्वास नियो। बुद्ध नेले, व्यक्ति जनक नेले, चारिआड़ को अनेइल, केते सुंदर देखा जाउछि। व्यक्ति जनक चारिआड़ देखिले, केड़े सुंदर गछ, चढ़ईंकर सुंदर स्वर। व्यक्ति जनक शुणिबा को लागिले। बुद्ध पुणी पचारे, केते सुंदर? ना बढ़िया सुंदर देखा जाउछि। तो तमे कौन देखी नथिलो? ना तो मुझे देखी नी। केमती देखिब? तुम तो दुख मान भीतर अच्छ, देखिब केमती? अच्छा जीवन कहले माने कौन तुम बुझ?
जीवन कहले आमे जहाँ बुझे आम भाषा ताहा केवल इच्छा माने किसी इच्छा थाए इच्छा माने थिला पर्यंत जीवन चलचंचल थाए इच्छा माने चरितार्थ हो गला पुणी थे जीवन शून्यता को आड़ को आसी जाए पुणी किसी नुआ स्वप्न पुणी किसी नुआ सार्थकता किंतु जीवन स्वप्न विहीन हवा आवश्यक नहीं स्वप्न युक्त हवा भी आवश्यकता नहीं जो जीवन सब बेले वर्तमान को नहीं बंचिवा को हुए से जीवन जीवन हो जाए बुद्ध सुंदर उपदेश देले कहले जो मनीष वर्तमान सहित बंचे एवं वर्तमान को सब बेले भूली जाए से मनीष जीवन रे दुख केबे छुएनी प्रति मुहूर्त को नुआ 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 करी बंचिबा को चेष्टा करथुवा मनीषटा को केबे दुख छुएनी अतः जीवन को आपन हारिबार अधिकार नहीं आपन को जीवन सहित बंचिबार अछि जीवन तो गोटे नाटक ए दिव्य चिंतन एबे पंजीकार पर्व 17/7/2022 रविवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष आज होचंती कर्कट संक्रांति श्रीमंदिर रे दक्षिणायन वंदापना वर्षा ऋतु आज ही आरंभ होचंती एवं आज ठारू द्वितीय दिन नदी रजस्वला यही 3 दिन आज 3 दिन नदी रजस्वला हुंती 3 दिन गंगा भिन्न अन्य नदी रे स्नान निषेध बोली कहा जाए तेबे चंद्रमा कुंभ राशि होरात्र अवस्थान करिवे तिथि चतुर्थी दिवा 10:49 पर पंचमी भोग हेबे नक्षत्र शतभिषा दिवा 1:26 पर पूर्व भाद्रपदा हेबे राहु काल दिन 4:46 रु 6:24 पर्यंत रहिबे जो समय भितर आपण मान शुभ कार्य किछि करिवेनी अमृत बेला प्रथम 6:12 रु 9:42 राति 7:52 रु 9:19 महेंद्र बेला प्रथम 5:20 रु 6:12 दिवा 1:11 रु 2:03 संध्या 7:08 रु 7:52 राति 12:14 रु 3:09 प्रति कार्य पाई करणीय शुभ समय सकाळ 5:20 रु 9:42 दिवा 1:30 रु 2:03 संध्या 7:08 रु 9:19 राति 12:14 रु 1:14 राति 2:37 रु 3:09 आज मिथुन और मीन राशि घात चंद्र घात 12 मेष राशि पाई जो शिशु मान आज दिन जन्मग्रहण करेंगे सब राशि कुंभ नक्षत्र शतभिषा दिवा 1:26 पर जो शिशु मान जन्मग्रहण करेंगे सब राशि कुंभ नक्षत्र पर्वा भाद्रपद एबे राशि मानकर कथा 10 ऑफ कप्स 9 ऑफ सोर्ड्स शुभम का 8 शुभ रंग लाल गोटे खुशी जी पारे जीवन किसी फुलफिलमेंट आज दिन में आप पाइबे आउ कहा प्रति आपण भितर प्रबल मिलता सूत्रपात हम आपण स्वप्न सब सार्थकता एवं चरितार्थ लाभ कला भली लगे थैंकफुल रहिबे बा हृदय धन्यवाद करेंगे आज दिन में आपण गोटे बढ़िया फैमिली लाइफ बोली कहुई पारे किंतु आज दिनचर्या किसी गोटे रिग्रेटनेस कथा बेटर ऑप्शन को खोजिबार कथा कहे किसी गोटे मिस्टेक जहाँ आपन कर सारी से मिस्टेक को आपन को जीवन को आंदोलित करे आज दिन में किसी अतीत आपन को अति व्यस्त विव्रत आस ऑफ वांड्स क्वीन ऑफ कप्स वृष राशि शुभंक 6 शुभ माने इच्छा चरितार्थ हम कहीं आपन को आग को जीवन को इंस्पायर करिवो भिटी बा सर्जनात्मक दिगटी विकास लाभ करिवो पारिवारिक सुख अपन लाभ करथिला बेले आज दिन में ध्यान आज दिनचर्या आज दिन में अन्य माने आपन को गुरुत्व देवे आपन कथा को श्रवण आध्यात्मिकवादी आपन हेबे कर्ममय जीवनचर्यार कथा कहुई पारे आपन आज बहुत केयर मातृत्व आज बेस समृद्ध रहा आपन सुंदर पारिवारिक जीवन गायत्री मंत्र जप करंतु सोर्स 4 ऑफ सोर्स शुभंक 5 शुभ रंग सबुज नाइट ऑफ सोर्स यही कथा ही परिश्रम करेंगे आपण निज बुद्धि सहित आज आपण जीवे आज आउ कहार मत नुहे निजर मत को
ଆପଣ ଆଜି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେବେ। ନିଜର ନଲେଜକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାରେ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଭିଜନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ପ୍ରତିକୂଳତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଜୀବନର ମଜା ନେବେ ଏବଂ କ୍ଲିଅର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବାର ଏକ ବାହାନା ରହିବ। ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସୁନ୍ଦର କର୍ମ ଜୀବନ ଏପାରେ କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। 6 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ କର୍କଟ ରାଶି, ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆଉ ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ପିଲାବେଳର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବହୁତ ବେଶୀ ସମୟ ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭେଟ ହୋଇନଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ରହିବ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜ ପାଇଁ କମ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ହିଡେନ୍, ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ନଲେଜକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ବେଶୀ ସାଟିସ୍ଫାଏ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଆଟେମ୍ପ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଓମ୍ ଘୃଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିନିସିଂ ବା ଶେଷ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ନିଜର ମାଲିକ, ନିଜର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଟିଂ ହେଇପାରେ ବା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ରିଜିନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇପାରେ। କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ବେଶ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। କିଛି ନ୍ୟୁ, ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦେବେ। 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ଅନୁରୂପ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ହିଁ ପସନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଂ କାପାସିଟି ବେଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍, 10 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗେଇ ଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଏତେ ବେଶୀ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଏତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ, ଏତ ସଂଘର୍ଷ କଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ରିସ୍କ ଭିତରେ ପକାଇ କିଛି ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଧର ମଝାମଝି ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଜିଇଁ ପାରନ୍ତି। ବୋଝ ଆଜି ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କାମ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନିଜ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଲିମିଟଲେସ୍ ୱାର୍କକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି, ସୁଯୋଗ। ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ବିଲିଭର ମିଳିଯିବ ଆଜି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜବ୍, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆଜି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିଜ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଉ କାହାକୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରରେ ଦିନ କଟିବ। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଆସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଆଟେନସନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଆପଣାପଣିଆ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମଣିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ହୁଏତ
ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷର ସେତିକି ବେଶୀ ରିଟର୍ନ ଆଜିର ଦିନରେ ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ନ ହେଇକି କିଛି ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ରହିଗଲା ଭଳି ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାଲା ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ଭାବିଚିନ୍ତି ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ଟେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଦ ମୁନ୍, ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱେଲ୍ଦି ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ସକ୍ସେସିଭ୍ ଡେଟ୍ ଆଉ ଫିଜିକାଲି ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ ରହିବେ ଆପଣ। ଆଜି ଆପଣ ବେଶ ଲକି ରହିବେ, ବ୍ଲେସ୍ଡ ରହିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ଆମେ ସାକାର କରିପାରିବାନି। ଆଜି ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନଠୁ ଛାଡ଼ି, ଅନସର୍ଟନିଟିଠୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଆଜି ସର୍ଟନିଟି ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କିଛି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ରଖିଲା ଭଳି ବୋଧ ହୋଇପାରେ। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ। ଆସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର। ତେବେ ମକର ରାଶିର ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନେଇପାରୁନଥିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆରାମସେ ଆପଣ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଫୋଜଲ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଫୋଜଲକୁ ସଲ୍ଭ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ କ୍ଲାରିଟି ପାଇବେ। ଆଜି ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ପାଇବେ। ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଡିସିସନ୍ ନେଲା ବେଳେ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଖତମ ହେବ। ତେବେ ନିଜ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାବୋଧ ଭିତରେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଠୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଆସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଶୁଭଙ୍କ 9, ଶୁଭ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଡିଜାୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, କାହା ସହିତ ମୋର୍ଚ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ଲଭ୍, ଆଫେକ୍ସନ୍, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏସବୁ କିଛି ଆଜି ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଏ ୱେଲ୍ଦି ଡେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥଫୁଲ୍ ଡେ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ। ଇନକମ୍, ହେଲ୍ଥ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜପ ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆଜି ସମଥିଙ୍ଗ ବେଟର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଆଜିର ଦିନ ସାଟିସ୍ଫାଏ ରହିବେ ନିଜ ଉପରେ। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବାହାରିଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ବେଶ ସନ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ବେଶ ଷ୍ଟେବଲ୍ ରହିବ, ମାନ ସମ୍ମାନର ଦିନ ରହିବ, କର୍ମମୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ରହିବ। ସବୁ ନାହିଁକୁ ଆପଣ ବେଶ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କର୍ମମୟ ପାରେ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦେବ, କର୍ମମୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଜୀବନଟି ବେଶ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କଥାଟି କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମାସ କୁହାଯାଏ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ଏ କ୍ରିୟାଟି ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ କେମିତି କରିବେ? ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଲ୍ୱପତ୍ରକୁ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ 21ଟି ବିଲ୍ୱପତ୍ର, ସେଥିରେ ରାମ ଲେଖି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସିଧା ଆସନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ।
जहाँ इच्छा दुईटी शब्द ही आपण कहिबे जदि जेमती धरंतु विवाह पाई शीघ्र विवाह तो नंदी को कान रे आपण एमती कहंतु सुंदर बर किंबा सुंदर बास दुईटी शब्द कर्म जीवन पाई आपण कहउचंती भल चाकरी सुस्थता मिलू एमती दुईटी शब्द बेसी शब्द कहबेनी दुईटी शब्द रे आपण नंदी को कान रे पूर्व मु कही सारी जे त्रिशाखा बेलपत्र पर राम लिखंतु शिव भगवान को दियंतु नड़ियाटी अर्पण करंतु सरिला परे नंदी कान रे दुईटी शब्द रे आपण निजर इच्छा व्यक्त करंतु एवं वेजिटेरियन रहंतु एवं घर को फेरी आसंतु देखिबे खूब कम दिन भितरे आपण को आज कार्यक्रम सब ही सारी शो को वाइंड अप करने को आपन को भल पाइबा को भगवान सहित शेयर करेंगे यदि भल पाँच लाइक करेंगे जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर नियंतु प्रति वीडियो अपडेट आपण ही पाइबा एवं विदाय दियंतु रोचे नमस्कार।